Girls on stage, please. Kaya kayo dong. Kana mo buhay. Opo na ito. YouTube. Oh, Ato na natunahan. sige. Sige, ang may tabuan ni girls for Miss Gumagate, top 5. So, we'll block it, no? So, assuming ha, let's do 1 to 6 first. Please say 1 to 6. Okay. 1 to 6. Darwin, I need you here. Tanawa ha, asay mong crew. Kasi na dito. Eric, Alisa, o si Joram. Para kabalo mo ang few. Joram. Okay. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Assuming. So, kinsa tong wala natin sa top 5. For example, let's say, ang wala na pila, example rin 1 to 6. So, ang 3 kabuok diri, ang 3 kabuok diri. Okay? So, pasunod na guna. Ang pinaka-lower and pinaka-higher na number. So, pasulod mo diri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Can I see that? Go. So, let's try. 1, una mo gawas. Dayon 2, 3. Dayon 4, una mo gawas diri sa akong right. 5, 6. Okay? One line mo. Exit sa. Dayon, the rest lingkod sa mo, girls, there is killing. Ayaw mo out sa stage para kabalo mo sa yung movement, ha? Okay. So, kana. So, sunod. Go. Straight line. Go straight line. Go forward. Sulod na. Dili ikaw, day. Katong 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sulod. Straight line. Abot mo. No. Abot mo dito. Abot mo. Yes, ito nga. Abot. Okay. Mo block sa ta. Sige. Stop. Okay. Si Koan, si Anwen, taas ka. Stop. Move diri number 5. Kana. Dayon, saka number 3. Yeah. Then move number 2. Adjust. Okay. Kana. Share center ng Gian and Sephora. Share center. Okay. Kana ha. So, assuming girls na wala na appeal sa practice, ani? Assuming wala mo na appeal sa top 5. Iuna na inyong formation. According to lower and highest na number. Okay? After that one,